Maayong adlaw kaninyong tanan. I'm Nikki Tero from Bukidnon North. I was one of the pioneer batch of Kaubaguhan way back 2022. And that time, I was a newbie in my position as a finance head. This training program helps me to adjust and embrace my role. I am very glad to be part of this training program because it widens my perspective that helps me to deal with my coworkers, especially with my co-leaders. And I was able to prioritize the art of work-life balance, meaning still enjoying life while being busy in my corporate career. This training program helps you to focus on what really matters. During sa Kaubaguhan seminar, isa akong nakita. Nabinda kung ang feedback na imong ihatag sa ila is para makampot ang atong goal gigiset sa atong labina sa atong farm. So kana siya nga mga kahadlok na ko sa kong kagalingon is ako siyang na kuan overcome kay malagi as kuan ni Coach Jackie nga atong hinaunaon ang positive side pod ba kay sa gani tani feedback sa ilaha kay para sa kaayuhan or para sa kadaugan atong tanan para ma-improve nato atong kagalingon or sa payangin nato improve para ma-meet nato atong goal nga ang feedback nga atong ihatag para sa ilaha is dili pud tong feedback nga murag medyo pud makapasakit ba? Which is ato lang i-explain og tarong ay nga na kay wala man siguro yung mawala kay kung mapidbackan lang nato sila para lang sa kaayuhan pud nila or para sa kaayuhan sa grupo nga makabot nato tong gipangandoy nga mga or giset ng mga goal. Actually, daghan siya. I was able to identify ang mga derailers or blockers for my self-improvement. I was able to develop patience towards my co-workers, able to understand the situation and before mo react into anger, into a certain problems, no, murag na tunan ginako nga magkuan sa ang milay-milay, so stop muna and then think pag yun og ayo ahya mo react on a certain thing kung naay mga decision nga makareflekta before ta mo move. Marag ang strength and weaknesses mas na-develop pod during our Kaubaguhan session. Indot kayo siya nga training ato ang naghandle og tao kay mas ma-improve yun ta as a leader.